today's video is sa mark date ta. So guys, nakadiri ka rin nila. Ang call nga Baby Rock. Baby Rock, rock, Baby Rock. Charot. Naman ito, ka rin ang call Baby Rock guys sa mark date ta guys sa birthday niya guys. So, muna ko mga guys, Esther Ann na kanawa, mura niyo gwapa. Ginoo ko, mura niyo gwapa ang namong ginoo ko. Day. So, nasa mga handa guys, ang ilang handa niya is kuan lami kaya ang ilahang shrimp, nga na ay scallops, char scallops. Kuan bitaw ay shrimp, then talaba, and crab, pero gamay lang crab, pero lami siya guys. Uy, gamay lang crab ng judge pa day. Ginoo, kasi nagdungal ako mga handag rice na. It means gutom siya guys. Grabe siya na nakaduwag rice. Ay, dahil yung gidugang nga rice. Mga 5 yun nakaluwag day. Pag nagipakon kaya akong talaba guys. Talaba ba na siya? Ay, tahong day na siya guys. Ginoo ko tahong. So, muna sa dangis. Oh, then napos sila ka ng manok bitaw guys sa kanang halang. Lami kayong manok halang. Then, so siya lang ilahang kuan guys, sila shrimp nga kuan kaya na ay mais. Tunawin na ay mais guys. So, wala ka kuan ta guys, wala kaon ta. Ang kuan dira is the video sila. Ang katong lalaki sa luyo is mo to siya na birthday. Kaya na siya sa Uncle Baby Rock. So, ang wala kaon ko guys is busy log kanta sila og Adelehiyo, Adeolehiyo, Adeolehiyo. Muna lang ginakanta guys. Muna siya guys, mo to siya. Kani siya nga manok bitaw nakipakita sa Islamic kaya siya guys ay. Kana siyang mais guys. Sabi na ko gumo kay gahi na kay siya guys. Harvisuno naman na siya yung mais oy. Lami na siya guys yung kanang kuan kanang manok akong ginakaon. Lamitin na siya, kanawagan niya. So, wala kaon ta guys, chika-chika mi daw sa kumanghod. Kami na tulo siyang uyaw check kaon. Lami kang kaon yun guys pa sa mga seafoods. But ang anong lamay ka seafoods man, lami kay siya man. Kana siya guys, muna siya katong ko. Namara siya manok guys na halang, lami kay siya ay. Lami kay yung pagkahalang. Pana siya is kanding guys, kaldereta kanding. Halang kinilaw kuan. Kinilaw to siya nga lamang loob sa kanding which is lami kay siya guys. Guys, sana tanala mo diha kay bye-bye na. Dili ako mag-voice over. Kapoy na ako mag-voice over guys. Keep on watching. Why baby? Muga munjaya baby. Hey, one. Anyone please? 제발 사랑 좀 줘요. 네가 날 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해. 그럼 날 왜 넌 못 이해해? You don't understand 난 너를 좋아한다. 내가 뭘 잘못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해. Oh I'm so sad. 그러니까 슬슬 let me come into your hey. 중요한 건 맘. 예쁜 내 얼굴만 보고 좋아하는 거? 아니야. 묘하는 너의 날 이런 말투까지도 사랑하게 된 거 이겠네? 맘이야. 너에 대한 건 상상부터 기억해 난 아니야. 아무리 비굴어도 넌 내게 순간 다 많아야. 신정 많아야 주인공을 맨날 이렇게 밤마다 기도해. 매일매일 따르는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않은 이봐. 매일매일 따르는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않은 이봐. 잘못한 것도 없는데 왜 무작정 싫어하고 보는 너. Why can't you understand me? 난 너를 좋아한다고. 내가 날 싫어해하는 걸 안 후부터 된 속도 여기 다시 들고 달랐던 내 맘도 미치겠구나 했는데 또다시 슬슬 다가가도 될까. 바라보는 것조차 싫어할까. 왜난 몰래 뒤에서 긍긍전전해. 점점 해가 지는 달빛 정전해. 연기가 나의 맘을 전부 전해. 하지만 그녀와의 사이거리 너무 멀어. 주고 또 주는 사랑이 길바닥에 돼버려. 전화겹처럼 쌓이네. 봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 쌓기 돼요.